Shalom, dia manami do tinanami na niaulongan di bagasan Yesus Kristus, jamita di perminggota di bagasa tikyon ima minggu paupat dung Trinitatis, dienepsian Pilemon bidusada mamukasian ayat 4 saat rodi ayat pitu. Pilemon bidusada mamukasian ayat 4 saat rodi ayat pitu. Hujaha homma takasma tabayutihut songono madidok. Namadok mauliate doau tu debataku toktong marningoto dia katanyaku. Ai hubegi do holong niroham dohot haporsiaumu di Tuhan Yesus dohot maradopun salhut akan nabadia. Anggiat mapakorhon hasauron ni haporsiaumi laho manada nasa nadinggan na dibagasan hamu maradopon Kristusi. Ay godang do diaw halalas ni roha nang abulabul di bahem holong ni roham ay di pasabam hodo ati-ati niaka nabadia ala ali anggia ido sahatna. Dia manami do inanami na holongan di bagasan Yesus Kristus. Ipola ni jamita dihita di bagasa tikyon ima holong makorhon las niroha dohot abulabu. Holong makorhon las niroha dohot abulabu. Damang dainam na niaulongan di bagasan Yesus Kristus boloduk tabigi nakin jamita turpuk jamita di bagasa tikyon ahadu domuna tu holong makorhol las niroha dohot abulabul asatakasma tapayutiut amanginam. Dia manami do tinanami adung do dua tokoh di jamitaon na perlu tadauta na perjulo ima isido si Pilemon ra adung do mabain goa si Pilemon di keluarga tabi manang anatoras tapi manang yanakon nang pahop. Pilemon ima sahala pengusaha na burju jolma namora jom sian huria kolose jalan naguk holong niroha tarlumobi mangurupi akka pelayanan akka perbarita nauli termasuk mei Apostel Paulus. Jalan si Pilemonoddo saudara dekat pelayanan jalan menyokong pelayanan ni Apostel Paulus. Jadi namora jom alai memilih roha do nguluna tu pelayanan ima si Pilemon. Akhirna Pilemon boy ta enet sada pengatusion ima penuh dengan kasih persaudaraan. Idulapatan ni Pilemon. Pilemon penuh dengan kasih persaudaraan. Baru toko napa duao dia manami do tinanami isedo Onesimus di turpukhon imasian hata junani Onesimos namar lapatan gudang haperluanna banyak kegunaannya. Jadi Onesimus ima hatoban ni si Pilemon. Onesimus hatoban ni si Pilemon jala dimodali si Pilemon si Onesimus dileom mahepeng tibana asalau martiga-tiga manahil-nahil dohot pedagang keliling mabahasan wae. Molo dihitara adong dosongon Onesimus. Di jalo hepeng siat toke baru dilului kopi humaliang ido tea inang bulan rabunai dilului ma kopi tuaka parbonana baru dituhor baru ditulak mon tu si Pilemon hera songoni mabahasana. Jadi gudang do status tanagabi Onesimus. Alanino dia manami do tinanami Onesimus dison dibuang mahepeng ni si Pilemoni jala ditako baru lari mebana. Aima ceritana. Jadi nelari si Onesimus dibuang kepeng ni si Pilemon ujungna Roma si Pilemon dia luhom si Onesimus di pihak na berwajib ujungna ditakuk mebana baru dipahurukon jala di hurunganima pajupang Onesimus panako nakin panipu nakin pangototoi tokena nakin
dohot apostel Paulus. Ada pok kita biar mangina ngamule dapok be kronologi ni turpu kodangi. Jadi nama pajupang nasida si Onesimus do apostel Paulus di ida apostel Paulus ma parniulau ni si Onesimus salileng di hurungan. Jalalas di sima peranan ni apostel Paulus mengubahkan Onesimus sian hajahaton nanakin gabe lahir baru maibana dari damai sian Filemon sada ayat 10 didok anak kokku si Onesimus nahutubuhon diari sadarion. Ima pengakuan ni apostel Paulus tu si Onesimus dia manami dot inanami na neolongan di bagasan Yesus Kristus dung partikiani mardalan adong pertobatan di si Onesimus marhite penginjilan nasian apostel Paulus tu ibana dak sedia liling nai saya nama masa hukuman nanaing si boluson ni si Onesimus malua memana tokin nai alai malua bersyarat ado syarat nekon si boluson ni si Onesimus ima ikomulak ibana tu si Filemon laho manggarar aka ulauna na salau laho manggarar aka natinakona na salau ikomula ibana tu si Filemon laho hatobanna ujung na mahusari madirohana babuado bainoku pamation na manonao ngahu takko ngahu ototoi ngahu bahal sudiartana neleon netuau ale ikomula matusi dengan hukuman syarat. Di bagasan rohana nama saya makusori ujung nama inang curhat maibana tu apostel Paulus bohado somoni. HP apostel Paulus marsita dado do si Filemon. Jadi partina dan si Filemon dohot si Paulus sahera saudara kandung nakin si Filemon pendukung pelayanan apostel Paulus. Robo sesi Onesimus na mengeluh taringot tu hadirion lanai kemula busetu si alanido dia manami dot inanami surat Filemonon ima surat na pedek sian nasa surat ni apostel Paulus esa biddudo satu pasal jala 25 ayat doon jala isi ni suraton ima surat pengembalaan do datung disod ditaringot tu haporseaon maradupun Yesus Kristus tangadong disi ditaringoti tetapi surat ni apostel Paulus tu si Filemon ima surat pengembalaan dohot pangiduan secara khusus yang apostel Paulus tu si Filemon ima permohonan belas kasihan asa dihaholongi si Filemon si Onesimus di perjalanan ningun alaniru dia manami dot inanami ima turpu jamita di bagasa tikyot dihita ise mahita nuang na berperan sebagai Filemon ise mahita na berperan sebagai Onesimus omananaing si idota amanginang na neolongan di bagasan Yesus Kristus bagian na paduaon sian turpuhon suraton ima di surat sian bagas hurungan jalanunga matua si Paulus uju di hurung ibana lahu manuratono jalamanginang botot tado na parjolo sahali nakin nanang si idota siya turpuhon ima di ayat 4 na madok mauliate doa tu debatakku toktong marningot ho diaka tanyaku dia manami dot inanami molo tajaha sabiduon dapat tita makronologi ni na di alaman ni apostel Paulus di bagasan hurungan na hulung na tarihot ibana alami ratte jala kenyamanan dangadong di partikiani hidup na terancam alai mampu debana madok di ayat 4 nakin na madok mauliate doa tu debatakku ise mana hita nabui amanginang na mengalami songon apostel Paulus di masa kesulitan di masa kesusahan bahkan hidupnya terancam tetapi dia setia mengatakan mengucap syukur dan naik koroba sopasu kita satadok mauliate ido taya mangina dang naik korotu hita kabaga-baga do akalas niroha dia ditadok mauliate alayang apostel Paulus di hurungan na hulum terrate
jala terancam nguluna mampu debana maddo mau liate tu debata. Alani dia manami dot inanami dungdungo hito nasugut boha amanginam. Dungdungo hito nasugut boha taingo do maddo mau liate tu debata. Muludak taingo maddo mau liate tu debata dungdungo hito nasugut agi yamang dangol nai dilihat ko Tuhan ho sahango dua dia mau lihat ma idu mengucap syukur. Alani amang inang nani aulongan di bagasan Yesus Kristus ido natabereng siat turpuho dia ayat 4 ketangguhan kehebatan Apostol Paulus mampu madok mau lihat ya tu debataku toktong jala diingot dosi Filemon di bagasa tangyang na toktong. Ido tugas ni akka penginjil hamba Tuhan sasitongna. Tumangyakon akka ruas, tumangyakon akka jemaat. Tupe so dibege akka jemaati sasitongna. Ala ikut satia mamanangyakon jemaati. Manangyakon toktong. Di sido amang inang lipe hita isi do parhaladui, isi do parjamitai. Ditangyakon do hita ido perlu sisukunomuna. Jujur do kapangulong manangnya kurwasi di hahomionna di hahomonna dak pola di begi ruasi. Alanido dia manami do tinanami ulang ni Apostol Pauluson sada catata doon dia ka hamba Tuhan pangulan ni huria na ikut tumangyakon ruasi tuk soilep pi hamulateonna alai ikon setia tumangyakon ruasi. Ido te abang inang dongan nai pamula. Ikon ido gobaran na patino na tuduhan ni Apostol Paulus tu si Filemon naki. Alanido dia manami dot inanami kekuatan na roh sian na tumangyakon ruas na nakin gabe tubuh ma jawaban siat tangyangi dia ayat 5 nakin ai hubegi do holong ni roham dohot haporsiamu di Tuhan Yesus dohot maradopon salhut akan abadia. Omma parbue ni tangiang ni Apostol Paulus tu si Filemon di BG Ibanas dihurungani barita taringot tu si Filemon taringot tu haporsiaun na manoktong sian si Filemon dohot holong ni roha maradopon salhut akan abadia. Ima ulaun ni si Filemon naki. Jadi ulaun ni si Filemonido parbue ni tangiang ni Apostol Paulus. Jala ulaun ni si Filemonido gabe margugo ma Apostol Paulus tu pemenderita ibana di bagasan hurungan madok mau liate duau toktong tu debatako. Dia manami do tinanami na yolongan di bagasan Yesus Kristus. Sian turbuhot tutu macetakas idauta ise matutu hitan wain nagabi si Filemon jala isi mahitan wain nagabe Onesimus. Di surat na manang inang nani olongan di bagasan Yesus Kristus, pangiduan ni si Paulus tu si Filemon asa dimerdekahod do si Onesimus, sian status hukum ni si Onesimus gabe budak hatoban di si Filemon. Alai Apostol Paulus mangelik dengan kerendahan hatina di dok tu si Filemon jakum mebana. Baru bayan memana gabe dongamu, baru bayan memana sahabat yang dikasih. Ise mahita amanginang, ngaitak ko hepekta, diototoi hita, baru roy mana muse, mangido karejo tu hita, perjolo sahalira, kecurigaan tubudo di rohata. Ahama muse, tahap kedua ahama naik sipatu panyon di perdalanan ningodo. Mitoridora alenggo si Filemon amanginam dengan kerendahan hati, dengan sokongan manang najamita sian Apostol Paulus dibuat tibana sada kesimpulan hujakon si Onesimus gabe naposokku jala gabe dongakku. Amanamin ani olongan di bagasan Yesus Kristus. Onesimus status hatoban nakin di si Filemon gabe anggina jala dijangkau.
Odo amang soso-soso tu hita jamita di bagasa tikion ima ipola ni jamita nakin holong makorholas ni roha dohot abu-abu. Alanai dona dibereng ni Apostol Paulus dia manami dohot inanami. Dung di ida Apostol Paulus nakin parbue ni holongi dia 5. Pilemon mangulahon holong di bagasan hapor siau. Marhite barita naudion si Pilemoni lam margogo do si Paulus mengucap syukur manang nama dok mauliate tupe di hurungan, tupe tarihot, tupe hidup tidak nyaman. Alai ala ni parbue ni tanyang nei si Pilemon mangulahon holong jala si Onesimus gabe naik maderajatna sian hatuban nakin gabe saudara seiman. Ido holong nakin namar parbue gabe di dok Apostol Paulus mampu ibana madok mauliate doa tu debataku toktong marningot ho diaka taniaku marhitei ma amanginan nani holongan di bagasan Yesus Kristus gabe tarida ma holong ni roha ai holong ni roha ido makor holas ni roha diaka namar sitono di Tokyo kita amanginan di bagasan ikion laho mangulahon holong ni roha. Amang inang nani olongan di bagasan Yesus Kristus. Songon panipuli ni jamita di bagasan tikion. Adong masada kisah mungkin kiado tatoton alaneng sian kisah om bubutot ta ipolana. Sahalak dak danak hadapotan manako. Ditakoi bana ma sabotol ubat. Dohot 2 papan obat pel sian toko apotek jela terdapok mom jela dilibasi napunasa apotekima jela dijuluni apotekom adong masada pertiga-tiga sup ayam di ida mana masaon Roma pertiga-tiga sup ayami didapot tomma para apoteki di alamani manasida madok petezo unang libasi unang uhung iban dia manami do tinanami sadia haroa ubat nai buat nai didok pertiga-tiga penggadis sup ayamon Roma para apoteki didok margana didadap pertiga-tiga sup ayamon masakuna HP baru mabuk kadope diaka pertiga-tiga onna dibereng mahepeng na holanido holano darok kepekku mengaboyon nunga dia masani mitor dirapuson para apotek homma ale yang godak danahi setu kime bana uhut manetek iluna disukun panggadis sup ayam homma tuaha takko ubati dia lusidak danahima naeng mangubati omakku didok matu baru naon ropar penggadis sup ayamon sepi bukus do 2 bukus do sup ayami asalehon notu dongamo mitor marika borunong di bukus masuk ayamon baru dilehon matu bapakna Roma bapak non dipamasuk manakin ubat nati nakonong dituhornai tu plastik supi baru dilema tu dak dana nah hadapotan menakui baru mitor marika ma dak danai HP naung kritis do natorasna naung sekarak do omak nai dinalahu madala ngulu sigano pare dia manami do tinanami dung 30 tahun berikutna tong do martiga-tiga sup ayam nakin amat daerah do boruna sian dak dana nakin SD nu ngagabe nama gudang be borunai suksoni dak dana nakin nama nakoi amanginang nabur judo haroa panggadi sup ayamo sayrodo tu si pangido-ido doloro pangido-ido saya jong-jong ma di jolo-jolo pertiga-tiga nai baru Roma borunaon Bapak bereng ne jului olo
mitor dibuat do bukusan dilema tu pangido-idoon laho mahumdak. Songoni maulomna satorusna. Ala dipartikirna sahali i topuma madaru matai diinganan partiga-tiga ni galdap tukap huhut marseraha ma'aka steleng nau. Dilari homat rumah sakit, duksa di rumah sakit diponis harus penanganan operasi besar. Ai pecah pembuluh darah, dak sadar be. Bapak ni buru-buru partiga-tiga sub ayamun. Dia manami do tinanami na holongan di bagasan Yesus Kristus. Gabe keluar biaya pengobatan ni amat tahun sekitar 227 juta rupiah. Dung ditangani pertiga-tiga nakin, pertiga-tiga supaya dung ditangani medis. Gabi keluar sigararon ni borunau 227 juta rupiah. Martutukia borunau basetia du bayno kumanggararon. Ujungna dibayar di tokonai pelangkap dijual cepat keperluan perobatan ayahku dibayar di si nomor handphone na boleh dihubungi. Ala ni pojok ni rohani borunau saya marposari pikiranna ujungna tarpudum borunau di lambung ni pudoman ni bapak non uhut manukat ibana tu pudoman ni laos renge. Ditikin na renge amanginang tersunggul ibana jala dibereng kuitansi di jolonai nasian 227 juta rupiah naking sigararonna gadimu bama 0 rupiah. Jala dibayar disi sada surat nama dok telah dibayar lunas total pembayaran 0 rupiah. Si 227 juta rupiah naking nunga dibayar lunas. Jala dibayar disi sudi biaya pengobatan ditanggung 30 tahun nasalpu. Marhite tulu bukus obat dohot samakok sopaya. Dia manami do tinanami laos ditandatangani dokter nema disi dibayar disi salam dari dokter Prajak Arentong. Huriana yolongan di bagasan Yesus Kristus. Totulululu do rohani paropuani isi do. Gabe diingotibana masa lalu 30 tahun yang silam diingot makronologi alanido dia manami do tinanami dokter na mangubati amat tanakin ima danak nama nakoi dapur wata do manginang nung ngahugarar be utakku tu amat taon ayalani amat taon do gabi mangulu omakku boyaw di pasikulahu gabi doktor nanaing matehian nama ay ubat nanti nakonai ima ubat laho menenangkan penyakit na dong diderita ni natorasne pola doi bana gabi manakko tu apotek alehona uhumat doi bana alai anggo pertiga-tiga sup ayam nakin diangkat do danahi gabi setara dohot ibana marhite nani tuhorna ubat tu para apotek jala dilehon sup ayam laho pangano ni natorasna ima pengangkatan status Onesimus gabi setara dohot si Filemon mampu dohita songoni amangina mengangkat seseorang yang dijolimi, mengangkat seseorang yang dihakimi, bahkan mengangkat seseorang yang dituduh sebagai maling pencuri setara dohot hita ido nani ulahon ni si Filemon maradopon Onesimus alanido dia manami dohot inanami huria gigapi pakpahan dohot namar minggu hita di bagasat tikyo borhat hita amangina madalani ngulu si ganopari para lealeon na rosu sian si Paulus tu si Filemon makorholas ni roha
dohot apulapul tu si Onesimus, gabe adong kemerdekaan dang hatoba besi Onesimus, alai ngase tarabe rap anak ni debatan. Ima nanang sulahota. Di minggu papaton dung Trinitatis, disosoi do hita amagina, para lealeon narosu sian si Paulus tu si Pilemon, makorholas niroha, dohot apulapul tu si Onesimus, gabi adong kemerdekaan dan hatoba be si Onesimus. Para lealeonta maradupon Yesus Kristus dihuria gikapi pakpahano, ikon angkatotama na humaliang jolma, na sotumada Yesus dupe, na jahat marhiti pikiran ni jolma, ikon angkatotame akan nataholongi gabe Onesimus na setara dohot tita. Amin. Amin. Atong martanian may.